इवनिंग एवरीबॉडी विजुअल होची पूरा क्लियरली देखि पारछन भल रे बोर्ड क्लियरली विजुअल होची कि ओके ना पूरा क्लीन दिखा जाउची ना नहीं ना क्लीन दिखा जाउनी only 31 ମୁଁ 8ଟାରେ କହିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜମା 31 कॉम्प्लेक्स नंबर रे बहुत जन पढ़ी आसो कॉम्प्लेक्स नंबर ना नहीं हाँ किंतु मो कॉम्प्लेक्स नंबर रे माने आपणकर +2 रे दरकार हो बा न हो सब जाक बर्तन सिलेबस रे स्क्वीज कर दै छै माने 10 इयर्स बिफोर जहाँ थिला कॉम्प्लेक्स नंबर बर्तन से नहीं एक्चुअली बहुत कमी दै कॉम्प्लेक्स नंबर टा माने बहुत माने 50% भी आउरी माइनस कर दिछा ए वर्ष तो बहुत किछि भी रखिनी ए वर्ष जति की रखिछि फॉर कोरोना सिलेबस एति रखछि मोर गोटे क्लास रे 1 आवर जति कांस्टेंट क्लास नेबी तार पाठ सर जीवा कि वो घंटे 15 मिनिट कि 20 मिनिट नले आज माने ए वर्ष सिलेबस सर जीवा एक्चुअली किंतु मु डिटेल्स रे पढेबी हला माने ईच एंड एवरी कांसेप्ट और जहां भी अच्छी मो टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली जोड़ा तमर सिना +2 सिलेबस रो माइनस हो जाउछ बोर्ड सिलेबस रो किंतु एंट्रेंस पे दरकार पड़छ एंट्रेंस रो किछि माइनस हो नै तम भितर भी पिला किछटा थिबे जो माने मेडिकल पे इंटरेस्टेड नथिबे इंजीनियरिंग पे इंटरेस्टेड थिबे एंड जदी बीएससी पढे सेतरे कॉम्प्लेक्स नंबर दरकार आ जदी बीटेक करिवे थबे कॉम्प्लेक्स नंबर दरकार एंड बीएससी और बीटेक जदी करिवे दे आर बाउंड टू रीड फिजिक्स एंड फिजिक्स रो विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज नथिंग then simple harmonic motion रे भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो इलेक्ट्रिसिटी रे भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जति तक अछि सब कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी करंट चैप्टर रे हला करंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो एंड करंट रिलेटेड जति तक अछि सब कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो एंड मैथमेटिक्स से तक ऑटोमेटिकली बीएससी और बीटेक रो सेटा कॉमन हो सब यूज हो सो मु टोटल डिटेल्स रे पढ़ेबी एंड जति समस्ते इंटरेस्टेड है कि पूरा जोश रे सुनिबे और बुझिबे तर बहुत भलो हो हैला बहुत क्लास नबा पड़िबो माने गोटे दिरा क्लास की चारटा क्लास मु रेवा सरी बने मु जति के टारगेट रखि जे जति के डिटेल्स रे पढ़ाई बोले हैला वीडियो इज नॉट क्लियर अमूल्य कुमार साहब नो यू आर टेलिंग लाई वीडियो पूरा क्लियर अच्छे अरे वीडियो क्लियर हो नहीं
अमूल्य कुमार तुमर नेटवर्क स्लो अच्छे देख तुमको छाड़ कि जड़े भी कहना क्लीयर ना बोली समस्ते कहते तुम निजे भी देखुथ मुझे कहबी कौन है ओके एंड सबुठ मोस्ट इंटरेस्टिंग आउ अमेजिंग चैप्टर माने वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अच्छी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आम 10th पर्यंत कौन पढ़ी आ कौ जिनसा सार कहते जे ये जिनसा तुम कॉलेज रे पढ़ो से जिनसा जाना दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे जिनस देख ax² + bx + c = 0 ए जो d टा बाहर थला d टा होची b² - 4ac रो रूट ओवर है एटा ए जोटा d टा इति रूट ओवर नथला d² b² - 4ac तने d टा आइदर तीनटा केस होतला आइदर d is greater than 0 or d is equal to 0 or d is less than 0 तने एटा था d टा b² - 4ac तने ये तीनटा केस होतला d टा होची इति b² - 4ac d is positive d is equal to 0 d is negative तीनटा जिनस आस्तला एंड डी इज पॉजिटिव केतला आस्तला रियल एंड डिस्टिंक्ट पडतलो त रियल एंड डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट दीटा को रूट्स जो आस्तला अल्फा बीटा दीटा को रियल आस्तला आ अलग अलग आस्तला तन 2 3 हाफ आउट ऑफ 2 ए टाइप एंड डी इज इक्वल टू माने रियल एंड इक्वल मु देखे ले एग्जांपल देबी एंड इट्स नॉट रियल बोली लिखतलो ए जो नॉट रियल टा ए पार्टटा हमें पढिबा नॉट रियल माने एक्चुअली कोन व्हाट इज मीन नॉट रियल देखो ए जो दुटा केस आगे देखे दोछि हमर जदी फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0 एटा जदी सिंपलीफाई करबे x - 2 * x - 3 मु नॉर्मली पकि दोछि फैक्टराइज कर दोछि सो x = 2 3 सो दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल और अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट and second case na x - 2 ro whole square equal to 0 that means मु गला क्लास पाइथली x - 2 * x - 2 equal to 0 so x = 2 so x = 2 2 not 2 खाली 2 लिखिबो नाही you should write 2 2 and जदी whole cube थिबो 2 2 2 केना एटा तुम यूज करियो केतले ना आफ्टर +2 पर जेतले लिखिबो से कहबो सर 10 पर्यंत सर माने भूल पड़िले अब +2 पे हमको इनकम्प्लीट पड़ले एठी हमें +3 रे फसी जाउ बा बीटेक रे फसी जाउ छु हैला सो एटा जदी होल क्यूब त माने जदी फॉर एग्जांपल मु तमने आर्गुमेंट करछे x - 2 रो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखले तमे लिखछो x = 2 and x - 2 रो होल टू द पावर 10 लिखले तमे लिखछो x = 2 तने 10 = 2 = 1 आपण दे नो वैल्यू तने खाली x - 2 = 0 हले भी सो x = 2 नो पावर 2 एटी पावर 10 एटी पावर 1 सो हमें ऑलरेडी पढ़ी छे सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से गुडा मु बुझाय पई चाहू छे कहय पई चाहू छे पावर जेतिकी अछि सेतिका रूट्स आसीबो ऑलरेडी स्कूल पढ़छ क्लास 6 रो पावर 1 माने ता डिग्री जदी 1 ताले गोटे रूट आसीबो डिग्री 2 हेले दीटा तने एटा डिग्री 2 थिला सो दीटा सॉल्यूशन अल्फा और बीटा डिग्री 3 हेले तीनटा सॉल्यूशन डिग्री 4 हेले चारटा सॉल्यूशन ओके सो क्लियरली तो इति एमति लिखियो जदी होल स्क्वायर छे 2 2 लिखियो होल क्यूब रे 2 2 2 एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर भी जो माने यूज करते सेक्टर भी देखियो सेमति शो करिवो ला कंप्यूटर भी चेक अप वाले भी शो करिवो बट इट इज नॉट रियल माने फॉर एग्जांपल ए d टा होची नेगेटिव आसीबो नेगेटिव वन -3 आसला d टा and eta hochi b² - 4ac रो रूट ओवर लिखतो x = -b + b² - 4ac रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a and eta b² - 4ac जोटा d टा -3 आसला सो -3 रो रूट ओवर से टर्मटा हे जिवो तो -3 रूट ओवर माने देखो एटी जदी 4 रो स्क्वायर रूट अछि तन गोटे नंबर को जार स्क्वायर ऑफ 4 गोटे नंबर को रियल नंबर जार स्क्वायर ऑफ 4 इट इज 2 2 रो स्क्वायर इज 4 सो आंसर इज 2 सो एटी गोटे नंबर को जार स्क्वायर ऑफ -3 सेमति किछि नंबर नाही कना स्क्वायर हला माने नेगेटिव केबे रहिबनी
एनी नंबर स्क्वायर देखो कांसेप्ट आइडे और लिखि नहीं पारबे खाता रे एनी नंबर स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव बोली कहबनी जे कोनोसी नंबर स्क्वायर टा पॉजिटिव नुहे जीरो स्क्वायर कोन पॉजिटिव की जीरो स्क्वायर इज जीरो एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जीरो टा पॉजिटिव रे जाउनी कि नेगेटिव रे जाउनी सो एनी नंबर स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव लिखि दियो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव नेगेटिव हबनी तने इट मे बी जीरो इट मे बी पॉजिटिव तने x square जदि नंबर है तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हला गोटे नंबर स्क्वायर माने आइदर पॉजिटिव होबो और इक्वल टू 0 होबो हला तेन बर्तमान ए -3 रो रूट ओवरटा सेगुडा हम एठी डील करे इट्स होल चैप्टर रे हम सेगुडा को डील करे तने अंडर रूट जदि नेगेटिव अछि तने ताको केमति सॉल्व करबो हला एंड ए जिंसरा को एक्चुअली कांसेप्ट देखले ऑयलर एंड ग्रेट मैथमेटिशियन ऑयलर EULER EULER पढ़ी माने ता प्रोनाउंसिएशन अछि ऑयलर हला से ऑलरेडी देखथले जे यू शुड इट लाइक दिस प्रोनाउंसिएशन ए टाइप रो हबो बोली कहले आणि एटा को हम कोन पढ़छे O I L दा ऑयल ऑयलर हला सो यू शुड प्रोनाउंस दिस वन लाइक दिस ऑयलर बोली हला एंड ऑयलर देखले जे नेगेटिव रो रूट ओवरटा केमदी कांसेप्ट केमदी आनिबो सो सी कहले जे देयर इज अ नंबर I and I रो सिंबल होछि आयोटा जेंति एटा अल्फा एटा बीटा सेंति आइटा होछि आयोटा एंड whose value is square root of -1 ए कांसेप्ट ऑयलर देखले हैला सो I is equal to root over of -1 and that means ए जो -1 रूट ओवर एंड सेटा को से इमेजिनरी नंबर बोली कहउतले कोने इमेजिनरी यूनिट बोली कहउतले and imaginary actually कोन मीनिंग जानछ imaginary खाली जस्ट इमेजिन करिवो not real it is not real ज्योमेट्रिकली को देखुछि आउटर मु कहछि ए स्ट्रेट लाइन ता दीटा पॉइंट मीट करछि ये भी दीटा पॉइंट मीट करछि ये भी दीटा पॉइंट मीट करछि मोइ ते कांसेप्ट आउटर मु क्लास में पचार चलेबी ए तीनटा को लाइन L1 L2 L3 ये भी दीटा पॉइंट इंटरसेक्ट करछि ये भी दीटा पॉइंट इंटरसेक्ट करछि ये भी दीटा पॉइंट इंटरसेक्ट करछि मु पचारनी रियल की नॉट रियल से कत मु टोटली पचारनी मु कहली ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स ए सर्कल एट डैश पॉइंट्स केतरा पॉइंट इंटरसेक्ट दीटा पॉइंट इंटरसेक्ट करछि ए दीटा अछि रियल एंड डिस्टिंक्ट जोटा कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड एटा अछि रियल एंड कोइंसिडेंट कना ए स्ट्रेट लाइन दा जदि मु L1 दा ऊपर टेके टेके नेबी तले पॉइंट दा क्लोजर हेई आसीओ क्लोजर हेई आसी आराम से कोइंसाइड करजिवो जोटा कि 2 2 लागतलो so এটা হচ্ছে d is equal to 0 clear and এইটা হচ্ছে d is less than 0 যেটা জাস্ট ইমাজিন করিব ইমাজিনারি আমি খালি ভাবিও এমতি আছে নট রিয়েল রিয়েল এতে দেখা দিব আমি নট রিয়েল কইছে নট রিয়েল মানে ওড়িয়া মিডিয়াম যে মানে আছেন তুমি লেখো অবাস্তব বাস্তব নহে বাস্তব বলে দেখা দিব এটা মার্কর দেখুছ আমি হেলে মু কইবি এটি ওটা মার্কর দেখাই এটি ওটা আছে তুমি খালি ভাবিও হ্যাঁ এটি ওটা মার্কর আছে সেটা অবাস্তব হই দিব হেলে নট রিয়েল तो एटा इंटरसेक्ट करछि किंतु हमको देखा जाउनी तो एटा इमेजिन खाली करबो इमेजिनरी तो एटा भी दीटा पॉइंट ये भी दीटा पॉइंट ये भी दीटा पॉइंट बट ए दीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड डिफरेंट जोटा एटा रियल एंड कोइंसिडेंटलेस एटा टेंजेंट हि जिवो एंड एटा होछि इमेजिनरी जोटा कॉम्प्लेक्स नंबर जोटा इमेजिनरी पॉइंट इंटरसेक्ट करछि किंतु तीनटा को दीटा पॉइंट इंटरसेक्ट करछि हला तो से कांसेप्ट ये जानला पर तुम जे हम आगु को नेबे तो सी कहले I is equal to -1 रूट ओवर तने गोटे नंबर अछि I जस्ट इमेजिन करें गोटे नंबर अछि जार स्क्वायर हो -1 तने बतन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करिया I square is equal to -1 कना बोथ साइड स्क्वायरिंग करली एंड I क्यूब जतला बाहर करिवो I क्यूब द I square into I एंड I square अछि -1 सो -1 into I जो -I तब I to the 4 I square होल स्क्वायर कर परिमु I to the 4 टाको and I square is -1 so -1 square can I square already -1 पड़छ -1 square it is equal to 1 तने चारिटा जो जिंस तमे डील करछो आइटा होची -1 रूट को जोटा कि सेटा डेफिनेशन मेनली and I square I cube I draw 4 but then if n belongs to capital N तने n is a natural number हेतिबो मन देखि सुनिबा कि मो I रो पावर टा मो कहया पे चाहूची if I is a natural number
अमूल्य पुणी रिपीटेडली कहउछन जे सर वीडियो इज नॉट क्लियर मु कोन कर परिबे क्लियर हो नहीं ओके देखुछि क्लियर तो अच्छी मुझे मोबाइल मोर देखे से भी कौन आसुचे हाँ क्लियर अच्छी तो जो मैंने क्लियर आसुनी से आउ थे ऑफ करके ऑन कर देखियो पळै आसीबो हेले वीडियो स्टॉप होने अमूल्य कुमार को सब बेले तो आपन प्रॉब्लम होचे कौन करिवे आ आपण ऑनलाइन क्लास वाले सही प्रॉब्लम होचे और तन सब जगह प्रॉब्लम होचे मु कोन कर परिबी आपण नेटवर्क स्लो होचे छत पर पळन हैना बता देखो इफ n belongs to capital N हैला then I to the power 4n is equal to मु लिख परिबी I to the power 4 to the power n and n टा belongs to n माने n टा होचे ओटे नेचुरल नंबर ओडिया मीडियम रो गणन संख्या कहले then n is the natural number means n value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on 1 to onwards that is the natural number means 1 2 3 4 so on ऑनलाइन कहबे सर से भी जानि नथिबो हैला सो एटा I to the 4 is I to the 4 to the power n and I to the 4 already को देखि छी 1 so 1 to the power n is equal to 1 हैला मतलब I to the already गोटे फार्मूला तुमे स्कूल में पढ़ी छ a to the power m plus n is equal to a to the power m into a to the power n एटा ऑलरेडी समस्त जानि छ so I to the power 4n plus 1 is equal to I to the power 4n into I हैला and I to the power 4n already को 1 बोली प्रूव करि सलेनी so एटा 1 into I कहना एटा I to the power 4n into I to the power 1 कहना ए फॉर्मूला को a to the m into a to the n a to the m into a to the n प्लस अछि माने इनटू हबो एटी भी प्लस अछि सो I to the power 4n into I to the power 1 हैला I to the power 4n दा ऑलरेडी 1 बोली देखै सछि so 1 into I is equal to I देखिए again I to the 4n plus 2 and I can write I to the 4n into I square I to the 4n into I square and I to the 4n कहते 1 so 1 into I square and I square कहते minus 1 so 1 into minus 1 सब बोले ब्रैकेट तो नेगेटिव है ना so it is equal to minus 1 and I to the 4n plus 3 I to the 4n into I cube and I to the 4n कहते 1 I cube कहते minus I so minus I 1 into minus I कहते minus I so बर्तन एठी केमति तार ए जोटा मु बतली रूलटा कोन सेडा बोर्ड को देखो मते देखो पूरा डायरेक्टली I रो पावर जहां भी था 1 लाख 2 लाख 3 लाख 243 576 199 जहां भी अछि I रो पावर सब बोले ताकू कोन करबो ना 4 ए डिवाइड करबो चले 4 ए डिवाइड कला परे रिमाइंडर जोटा भाग शेष जोटा सेटा I रो पावर हबो फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल देखो ता बता जानि परिबो I to the power 99 so 99 को
4 रे डिवाइड करियो 4 रे डिवाइड करले ता रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर केते आछी 3 आछी हला जेटा भाग शेष 3 आछी एटा जहा आछी मोर लेन देन नाही एटा आछी 3 आछी मोर एथरे मोर मतलब हला सो दिस 3 इज इक्वल टू iq से रिमाइंडर जति i रो पावर सेति रखिबो एंड iq टा केते माइनस i इज इक्वल टू माइनस i बतन जति i टू द पावर 25 हो सो 25 को 4 रे डिवाइड करबो केते 6 लालो एटी रिमाइंडर 1 आसला सो इज इक्वल टू i टू द पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू i हला तमाने एटी जो लेखा अछि एटा 4n माने 4n + 0 एटा अछि रिमाइंडर होछि भागशेष 0 एटा रिमाइंडर 1 एटा रिमाइंडर 2 एटा रिमाइंडर 3 तेना एनी नंबर को जे कोनसी गोटे नंबर को जतरा 4 रे डिवाइड करा जाय तार रिमाइंडर आइ 0 आसे नले 1 आसे नले 2 आसे नले 3 आसे आ किछ आसबो नाही 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड जेतिके रिमाइंडर आसीबो आई रो पावर सेतिके लेखा होछि जस्ट सी এটা 0 আছে i টু দি 0 and something to the 0 কেতে যে কোন সব নাম্বার পাওয়ার 0 লাগে তো 1 1 লিখছি and যদি 1 আসছে i টু দি 1 i and যদি 2 আসছে i টু দি 2 হেলে কেতে -1 i স্কয়ার আছে -1 and যদি 3 আসছে -i তো জাস্ট সিম্পলি তুমি মনে রাখো i টু দি 0 হলো 1 i টু দি 1 হলো i টু দি 2 হলো -1 i টু দি 3 হলো -i and এতিকে যদি মনে রাখিবা তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বারে পুরা ধমাকা ফুটেবো मुझे कोच से देखिबो खाली एक चारटा जति भूली जिवो हम किछ कर पे पेज होल्ड ला तो पिला भूली जान i रो पर 1 ला i रो पर 2 ला -1 i रो पर 3 ला -i এই তিনটা মনে রাখিবো i -1 -i হলা বতন দেখো তখন এটি কোন কইলে যে কোনসি পাওয়ারটা থিবো তাকু 4 রে ডিভাইড করিবো रिमाइंडर जहां रहिबो i रो पावर सेति लिखिबो एंड रिमाइंडर मतलब कहली ए चारटा रो एनी 1 0 1 2 3 0 आसले i टू द 0 लो 1 1 आसले i टू द 1 लो 1 2 आसले i स्क्वायर इक्वल टू -1 3 आसले i टू द क्यूब बोले केते -i हैला एति तमरो प्रॉब्लम मन रखिबो तापर सबट इंटरेस्टिंग जिंस बतन कहबी जदि नेगेटिव पावर थिबो i द -1 -2 -3 -4 आसीबो एंड i द सब बेले न्यूमरेटर रखिबो मु सेटा कहबी यार नेक्स्ट क्लास रे कहबी i द न्यूमरेटर काहे रखा जाउछ बोले ना जदि 1/i अछि तले ए i टा को तळे रखिबो नाही तले तळु हटेबा केमति हटेबा को ऊपर i तळे i मल्टीप्लाई कर दो ऊपर i मल्टीप्लाई करले तळे i मल्टीप्लाई करले केतरा i स्क्वायर है तळटा ऊपर i मल्टीप्लाई करले तळे i मल्टीप्लाई करले हैला तळटा गेला i स्क्वायर एंड i स्क्वायर बोले केते -1 i by -1 which is equal to -i तो डायरेक्टली मन रखिबो 1/i रो वैल्यू ला -i 1/i रो वैल्यू ला -i एटा मन रखिबो हैला केटा जिंस मन रखिबो पडला खाली i रो पावर i स्क्वायर अछि -1 i क्यूब अछि केते -i and 1/i is equal to -i एति बटन स्टार्ट करना i to the power 121 बाहर करले हम केटा दउची i to the power 200 i to the power 62 and i to the power 17 এই চারটা মধ্যে आंसर করো हाउ टिके बड़टे लिखिबे बड़ अक्षर लास्ट क्वेश्चन दा i टू द 70 बोले i रो पावर 70
এটা হচ্ছে i এর উপর 200 हम इतना बड़ा अक्षर लिखिए बड़ा लेटर लिखिए समस्त आंसर ভ্যারি করছে ओके देखिबा এটা 121 को যেতলে 4 রে ডিভাইড করিব তার রিমাইন্ডার 1 আসছে সো i টু পাওয়ার 1 হলো i and যেতলে 200 को 4 রে ডিভাইড করি রিমাইন্ডার 0 আসিব and i টু পাওয়ার 0 i to the power 0 is equal to 1 and 62 ହେଲା 62 को ଯେତେବେଳେ 4 ରେ डिवाइड कर रिमाइंडर 2 ଆସିବ so i square and i square is -1 and 70 को ଯେତେବେଳେ डिवाइड କରିବ ହେଲା ତାଲେ रिमाइंडर again 2 ଆସିବ so i square is equal to -1 so answer of i 1 -1 clear ହେଲା ତ ଏତିକି ହେଇଛି ତ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଆର क्वेश्चन अपलोड କରିବି यार क्वेश्चन ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେ क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ନାକୁ କରିଦବ ହେଲା and ଯଦି ତମର ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବତାଉଛି 1 by i to the power 58 ଥିବ 58 বড় অক্ষর লিখছি ঠিক আছে i to the power 58 1 by i to the power 58 so 58 को डिवाइड करिबा 4 रे 4 रे डिवाइड कर रिमाइंडर केते आसीबो की कहबो रिमाइंडर केते आसीबो 2 हला नहीं so is equal to 1 by i square रिमाइंडर जति i रो पर से i square and i square is -1 so 1 by -1 is equal to -1 हला and so बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट बर्तन दबा पे जाउची जो माने क्लास से बसिचो से माने जानिए मु कोनटा कहया पे चाहूची कंप्लीटली नुवा जिनसटा बतया पे जाउची फॉर एग्जांपल देखो আমি জানছি a into b বড় অক্ষর লিখছি মোর মনে পড়ুনি সেমানে দেখা যাউনি a into b র স্কয়ার রুট ইজ ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ a into square root of b এতিকে আমি পড়িছে অলরেডি জানছে square root of a means square root of a into square root of b ହେଲା now ab a और b যদি both negative হইতো if a and b are both negative then ab ର root over जो minus root a into root b जो minus ab ର root over hello or you may write यदि हमें a and b are both real numbers लिख दो पॉजिटिव रियल नंबर यदि पॉजिटिव रियल नंबर तुम्हें बेटर होगा तुम लिखो पॉजिटिव रियल नंबर्स then minus a into minus b is equal to minus of ab ab is positive ab negative no है hello they are positive real number they cannot be zero also
So minus a into minus b, minus a root over into minus a root over equal minus of root over of ab. I will prove it. এটা ମୁଁ prove କରିବି। देखो जे 90 पर मैं साइंस पचारियो minus a ର root over and minus b ର root over and ଏଠି ଦେଖଉଛି minus a ର root over ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି minus 1 into a, clear, and minus 1 into a can be written as according to this rule minus 1 root over into root a, minus 1 root over into root a, and minus 1 root over, it is I, so I into a, I into root a, sorry, I into root a, so minus a ro square root is I into root over of a. So now এটা কেতে হবে তাহলে I into root a and এটা কেতে হবে I into root b. Very interesting. See here, I into I কেতে I square into root a into root b, and I square কেতে minus 1, so minus, and root a into root b কেতে root over of ab. ହେଲା ବୋଧେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଜାଣିହେଲା ବୋଧେ। ସେଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। minus a into minus b, minus a root over into minus a root over equal minus of root over of ab, and ଯଦି a और b ଭିତରେ any one positive ହେଇଥିବ or any one zero ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ହବ? See here, any one positive or any one ଯଦି zero ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? Suraj Odia sir, please speak Hindi or English. Okay, you are from Suraj Odia, you are from Odisha or outside Odisha? Please tell me. You are from Odisha or outside Odisha? Jharkhand. Okay. I'll tell you in English also and in regional language Odia also. Okay. In both the languages I'll tell you. So if, see here, if a is equal to 0, if a is equal to 0, then what will happen? See here, minus a root over into minus b root over, it will be how much? A is 0, so this quantity is 0, this one is 0, so square root of 0 into minus b root over, which is equal to 0. Clear? But 0 I can write as 0 into b root over. This 0 can be written like this. Clear? And this one I can write a into b root over. Clear? So that means if anyone is 0, not both 0, if anyone is 0 out of a and b, then minus a root over into root over of minus b is equal to square root of ab. Clear? Again, if a is positive, then this quantity is positive. If both are not negative, any one is positive. If then what will happen? Here this quantity is negative I am taking, and this quantity is also negative total quantity. If any one is positive, then what to do? See here, I am not doing. That means root over of a into root over of minus b. So what will happen? Who can tell me what is the value of this one? It will become root over of a, and this one is I into root over of b. Root over of a into I into root over of b, and this will be equal to I into root over of
AB. Clear? See here. How to simplify some numbers I am going to tell you. -4 root over. This one -1 root over into root over of 4. And -1 root over is I. And square root of 4 is 2. So answer is 2I. So simply -9 square root of -9. It is directly equal to 9 because square root of 9 is 3 and square root of -1 is I. You can write directly. So -16 square root. So square root of 16 is 4 and -1 root over is I. So you can write directly like this. Okay. So if the number is like this, 1 by root over of -9, then it will become 1 by, this will become square root of 9 is 3 and square root of -1 is I. So, and I have told you, you should not keep I in the denominator. And I have told you 1 by I is equal to minus I. So you can put it directly. So 1 by I is equal to minus I. That means minus I by 3. Because this number can be written like this. See here, 1 by 3 into 1 by I. 1 by 3I can be written as 1 by 3 into 1 by I. And 1 by I is minus I have told you. So minus I by 3. So this is the answer. Clear? Now see. What is the rational number? What is the rational number? The number which can be expressed in the form of P by Q. Got a number ten, the P by Q form express then that number is rational number. Condition also P, Q belongs to Z. That means P and Q are integers. Integer means 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on. And condition is that Q is unequal to 0. Rational number means that number should be expressed in the form of P by Q. P by Q form express kari hotibo and both P and Q are integers and Q is unequal to 0 because something by 0 is undefined. Clear? Similarly, how to write a complex number? And the set of complex numbers. See here, set of complex numbers is denoted as capital C. The set of complex numbers is denoted by capital C. And capital C is equal to Z is equal to A plus IB such that AB belongs to R. Set of complex number means these are the complex numbers. That means the set which contains complex numbers. And question is that what is the form of complex number? Any complex number can be written in this form. That means any number which can be expressed in this form. जेकोसी number टा a plus ib form में express करी होतबो that number is called a complex number. Any number which can be expressed in this form a plus ib, then that number is called a complex number. And complex numbers are denoted by z, z1, z2, z3, z4 like this, not in x, y, z, so on. You should write the complex number either z, z1, z2, z3 and so on. Hello, बता लेते. Z is equal to a plus ib, and this a plus ib can also be written as
Another notation I am going to tell you, a comma b like this, and this is not in your syllabus. Clear? So you can write a plus ib like this, a comma b, and you should put a bracket here, parenthesis. Okay. So what is a and what is b? Like this here, this is your hand, this is your nose, this is your ear, like this. So what is a of z and what is b of z? Z ro A कौन Z रो B कौन? That means this is the hand of human being, this is the nose of human being, this is the eye of human being. Not this is the nose of tiger, this is the nose of human being. See here, here A is the real part of Z. A is called the real part of Z. That means in which I is not there. जो थे I not थी वो जो part है सही part को कहते real part of Z and is denoted as real part of Z. R E of Z. R E means real part of Z. And what is B? B is called the imaginary part of Z and is denoted as I N Z. Imaginary part of Z. Here, always remember, any number which can be expressed in this form a plus ib is called a complex number. And the number in which I is not there, that number is called real part of Z. And the number which is attached with B से I से the number which is attached with I से जो number attached है, that number is called imaginary part of Z. And this a plus ib can also be written as a comma b. And real part of Z is denoted as R E of Z. এটা এই পরিকা real part of লেখা যায় and imaginary part of এই টাইপର লেখা যায় ହେଲା ତ ଏମିତି ତ ଲେଖିବାକୁ ତ ପଡିବ ଲେଖି ଦो ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖି ଦो ହେଲା ଆବେ ତ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲେ ଯଦି ମତେ ପଚାରେ if there is any doubt then please ask me करिश्मा सब कौन भगवान कोटिटा कौन ता माने कौन हेलो किसी डाउट अच्छी की if there is any doubt then please ask me करिश्मा जो कौन भुजान कोटि कौन और प्रतिदिन जोर को आउ थे कहबे कोटा कहबे जेकोसी नंबरटा a plus ib रे एक्सप्रेस करियो सेटा को कॉम्प्लेक्स नंबर कुआ जाय जे भी a plus ib रे लिखियो जेकोसी नंबरटा को सेटा को कॉम्प्लेक्स नंबर कुआ जाय एंड जोथरे i गोटे पार्ट रे अछि i गोटे रे अछि गोटे रे i नाही जोथरे i नाही सेटा को z रो रियल पार्ट बोली कुआ जाय एटा को एंड i संगे जो नंबर अछि सेटा को z रो इमेजिनरी पार्ट बोली कुआ जाय एंड a plus ib टा को एंटी a, b बोली लिखा जाय एंड रियल पार्ट रा सिंबल अछि r of z एंड इमेजिनरी पार्ट रा सिंबल टा अछि i n of z हैला तापर देखो गोटे एग्जांपल दउछि z is equal to 2 minus 3i 2 minus 3i so here 2 is the real part of z
and the number which is attached with I so the conda ache -3, so -3 is the imaginary part of z. सरला तो जो I नहीं सेटा रियल पार्ट ऑफ z and I संगे जोड़ा আছে সেটা হচ্ছে imaginary part of z, and this number can be written as 2, -3. Hello. বুঝছে না তো প্রতিমা দেউরি করিস্মা কোন ডাউট হচ্ছে কি? হও and question is that when these are human being equal କେତେବେଳେ ପାଇଯିବ? सिंपल क्वेश्चन ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ଦି ଜଣ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ଇକ୍ୱାଲ କେତେବେଳେ ପାଇଯିବ? ଦିଟା ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ଅଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ କେତେବେଳେ ନା ଆର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଆର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଆର ନୋଜ ତା ନୋଜ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଆର ଇୟର ତା ଲେଫ୍ଟ ଇୟର ତା ଲେଫ୍ଟ ଇୟର, আর রাইট ইয়র তা রাইট ইয়র সହିତ সমান ହେବ, ହେବ ନା ନାହିଁ? এটা রাইট ইয়র କୁ রাইট ইয়র, লেফট ইয়র କୁ লেফট ইয়র সমান ହେବ, নোজ টা নোজ କୁ সমান ହେବ, রাইট আই লেফট আই সমান ହେବ, করেসপন্ডিং পার্টস ର ସମାନ ହେବା ଦରକାର। then only you can say ଦି ଜଣ ଯାକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ଇକ୍ୱାଲ। Both the human beings are said to be equal in that case. If the left hand of one human being will be equal to the left hand of another human being, and the nose of first human being will be equal to the nose of second human being, unlike this. See here, and equality of complex number. That means under what condition two complex numbers are said to be equal? So let it be z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. Under what condition these two complex numbers are said to be equal? That means real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. If a is equal to c and b is equal to d, then you can say z1 is equal to z2. That means z1 is equal to z2 implies and implied by a is equal to c and b is equal to d. Real part is equal to real part, imaginary part is equal to imaginary part for equality of two complex number. Dita complex number equal ketelo kajyo na r real part to r real part equal hobo, r imaginary part to r imaginary part equal hobo. Hello, one question. See here, if 2 plus 3i is equal to x plus yi, then real part is equal to real part. That means x is equal to 2 and y is equal to 3. X is equal to 2 and y is equal to 3. Another question. If 2 plus 3i is equal to a plus b plus I 2a minus b. That means a plus b is the real part. Here real part is 2. So a plus b is equal to 2. And 2a minus b is equal to 3. 2a minus b is equal to 3. And you have to solve these two equations in order to get the value of a and b. Your question is that if this one equal to this one, then what is the value of a and b? A is equal to how much? B is equal to how much? Solve कर लो दिखा जल्दी।
5 by 3, 1 by 3. A is equal to 5 by 3 and B is equal to 1 by 3. Clear? Very good. मैं जो क्वेश्चन देवी डिस्क्रिप्शन में एंड से क्वेश्चन केवल आई ऊपर देवी पावर्स ऑफ आई ऊपर क्वेश्चन देवी एंड नेक्स्ट क्लास रे मु पढेबी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओके हाउ टू ऐड टू नंबर्स हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स दैट मीन टू नंबर्स with two complex number how to multiply two complex number and how to divide two complex numbers okay and what are the properties of complex numbers under addition under multiplication I will tell you okay so do the problems जो प्रॉब्लम उडा देबी ताको कर दबो आज इटसेल्फ कर दबो माने काली क्लास पूर्व कर दबो जदी कोन डाउट रे मते पचार दबो हला मु डिस्क्रिप्शन में दे दिबी क्वेश्चन आज जहाँ पढ़ले बुझियला तो ना किसी डाउट रहला अरे आज जहाँ पढ़ले डाउट रहला कि okay thank you all of you good night and I have to take the second class okay so bye bye